नमस्कार जय जगन्नाथ पूर्ण ब्लॉग को आपण मानक स्वागत। आज आसतु आम जा कटक लालचंद देखा किसी कानर डिजाइन। हाँ आउ गोटे कथा कहूँ आपण मानक जो मैंने मो चैनल को नुआ देखु था जदि मोर वीडियो किसी मात्रा भल लगुए तेज निश्चित भाव में लाइक शेयर एवं कमेंट करेंगे सहित सब्सक्राइब करेंगे। आसतु जा देखा कौन सब नुआ नुआ डिजाइन कान आ नमस्कार भल अच्छा बहुत भल बहुत दिन पर आज आप सहित भेट है। आज आम कान उपर डिजाइन देखा आ कौन ऑफर अच्छी भी मत आज आप कहे कान देखो डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन भी आसी जाई एटा सर केते कोन ओजन अछि एटा सर आसी जिवो आपनको बहुत सुंदर है मीनाकारी काम काम रहबो 10 ग्राम 850 हैंगिंग नाही बेसी एटा सर आसी जाउची आपनको 1,75,400 आज रेट केते अछि आई सर रेट रहला 1,48,200 रेट मध्ये कमी छी रेट कमी छी मेकिंग भी कमी जाई छी सर मेकिंग केते आसीबो एटा मेकिंग आपनको आसी जाउची आज रो रेट हिसाब रे 5.9 माने 1,48,200 इंटू 5.9 हेले परसेंट हेले आपन आसी जाउची 874 टंका 38 पैसा मात्र 874 टंका आछी जे कोनोसी डिजाइन भी नै पे आगुर तो एगुडा सब अधिका थिला आपनकर मेकिंग निश्चिंत भाव में कहबी जे कोनोसी आइटम ऊपर आपनकर जे कोनोसी गोल्ड डिजाइन आपन देखि परिबे सबुथरे आपनको रहइबो 5.9% मेकिंग आज रो हिसाब रे 875 टंका पडु आज रो हिसाब रे 875 पडुची बहुत भल होईची एटा देखिले सर एटी तो बहुत बढ़िया डिजाइन रे लाइट वेट रे भी अछि 10 ग्राम 140 10 ग्राम 140 केते आसी सर आसी जाउ आपनको 10 ग्राम 140 सर आसी जाउ आपनको 1,64,000 सर 1,64,000 एडोर सर देखिए एटा भी रहइबो एटा आपनको आसी जिवो सर 10 ग्राम 310 से 1,65,000 एटा सर आसी जाउची 1,66,600 1,66,600 एडोर सर देखिले एटा सर अछि 9 ग्राम 10 मिली सर कानर ऊपर भागटा भी चौड़ा टिके अछि आज्ञा कान पूरा भरि के रहइबो बढ़िया रहइबो केते आसी जिवो एटा सर आसी जाउची 1,45,655 1,45,655 बहुत सुंदर है जेहेतु मेकिंग चार्ज बहुत कम अच्छी तो निश्चिंत भाव में कहबी आपण मानू जे लालचंद केवल कटक लालचंद नुहे प्रत्येक लालचंद रे आपन को प्रत्येक लालचंद ब्रांच उपर आपन को ये सब सिमिलर डिजाइन मिल परिबो ता सहित मेकिंग चार्ज मध्यम सेम रहइबो एटा गोटे सर देखिले केते एटा सर रही जिवो आपन को 15 ग्राम 620 सर केते आसी जिवो सर आसी जाउची आपन को एटा सर आसी जाउची 2,52,500 2,52,500 बहुत सुंदर है जी के भी सर लाइट वेट रो बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन आसी देखि परबे भी जबरदस्त कलेक्शन है सब कलेक्शन ये भी समस्त कान डिजाइन पाइबे और सही मेकिंग भी आपन सही रहइबो 875 टका एडोर सर देखिले केते कोन आज्ञा एटा सर आसी जाउची सर आपन को 9 ग्राम 100 मिली बहुत सुंदर है सर आसी जाउची आपन को 1,45,600 1,45,600 आज्ञा एटा गोटे सर देखिले एटा सर आसी जाउची 8 ग्राम 140 8 ग्राम 140 आज्ञा केते आसी जिवो कहि दोस एटा सर आसी जाउची 1,31,500 1,31,500
ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାର୍ ଦେଖିଲେ ଏ ତ ବହୁତ ଚଉଡ଼ା ଅଛି। ଏଇଟା ସାର୍ କେତେ ଓଜନ ଅଛି? এটা স্যার ଅଛି 9 ଗ୍ରାମ 40 ମିଲି ସାର୍। କେତେ ଆସିଯିବ? 1,46,140 ଟଙ୍କା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି କିନ୍ତୁ। ବଢିଆ କଲେକ୍ସନ, ଆପଣ ଟିକେ ଗ୍ୟାପ୍ ବି ପାଇବେନି ସେ ନା ଡିଜାଇନ ନା ନା ଲଙ୍ଗ ଲାଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବ। ବଢିଆ ଲାଷ୍ଟିଂ ଏସବୁ ବ୍ରାଇଡାଲ ପାଇଁ ଏସବୁ ସ୍ପେଶାଲ ମଗା ହେଇଛି ସବୁ କାନ। କମ ଓଜନରେ ଟିକେ ହାଲକା ଆଜ୍ଞା। ଫୁଲକା ଟିକେ ଦେଖାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଟ୍ କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ଏସବୁ ଡିଜାଇନ ତା ତିଆରି ସହିତ କରାହଉଛି। ମେକିଂ ଚାର୍ଜ ବି ବହୁତ କମ ଅଛି। 800 ଏଇ ମେକିଂ ବି କୋଉଠି ବି ଆପଣ ପାଇବେନି ଯେ କେବଳ ଲାଲଚାନ୍ଦରେ ହିଁ ମିଳିପାରିବ। ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଅଫର ଅଛି ଲାଲଚାନ୍ଦର, ଏଇଟା ସାର୍ କେତେ ଓଜନ ଅଛି? ଦେଖିବା ସାର୍, এটা স্যার ওজন ଅଛି 8 ଗ୍ରାମ ସାର୍। 8 ଗ୍ରାମ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମ ଆସିବ। କେତେ এটা ଆସିଯିବ? ସାର୍ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ 8 ଗ୍ରାମ 1,29,328 ଟଙ୍କା। 1,29,000 ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାର୍ ଦେଖିଲେ କେତେ ଅଛି? ଦେଖିବା, এটা স্যার ওজন ଅଛି 7 ଗ୍ରାମ 650। ଏ ତାଠୁ ବି କମ। ଆଜ୍ଞା। କେତେ ଆସିବ ଟିକେ ହିସାବ କରନ୍ତୁ? এটা স্যার ଆସିଯିବ, এটা স্যার ଆସିଯାଉଛି 1,23,700। 1,23,700। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। এইটা ଗୋଟେ ସାର୍ କେତେ ଓଜନ ଅଛି? এটা ଟିକେ ୱେଟ୍ ରହିବ, କାଷ୍ଟିଂ ଡିଜାଇନଟା ସାର୍। এটা ଟିକେ ୱେଟ୍ ରହିବ, এটা ତଥାପି ଅଛି 11 ଗ୍ରାମ 110। এটা କେତେ ଆସିଯିବ? এটা ସାର୍ ଆସିଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ 1,80,000 ଟଙ୍କା। 1,80,000। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଠି ମିନା ମିନା କାମ କାମ ରହିବ। କେତେ କଣ ଓଜନ ଅଛି? এটা ସାର୍ ଓଜନ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ 11 ଗ୍ରାମ 420। 11 ଗ୍ରାମ 400 ରେ ବହୁତ ଚଉଡ଼ା ବି ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା। এটা ସାର୍ ଆସିଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ 1,85,000। 1,85,000। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଟିକେ ବି ସାର୍ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଜାଇନ ଦେଖିପାରିବେ। এটা ସ୍ପେଶାଲ ଅର୍ଡରରେ ହିଁ ବନଉଛି ଏ ଡିଜାଇନ। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଅର୍ଡର ଦେଇକି ବି ବନେଇ ପାରିବେ ଡିଜାଇନଟାକୁ। ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଜାଇନ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। এটা ଆକ୍ଚୁଆଲି ବନିଛି 26 ଗ୍ରାମ ଏଟା 910। ମୟୂର ତଳେ ମାଛ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ନା? କେତେ ଓଜନ ଅଛି ଏଇଟା? 26 ଗ୍ରାମ 910 ସାର୍। 26 ଗ୍ରାମ 910। ଆଜ୍ଞା। କେତେ ଆସିଯିବ ପ୍ରାଇସ୍? এটা ଆଜିର ହିସାବରେ ଆସିଯାଉଛି 4,35,000 ସାର୍। ଏଟା କଣ ଅର୍ଡର ଦେଇକି ବି ବନେଇ ହେବ? ହଁ, ଏ ଡିଜାଇନ ଏଇଭଳିଆ ଯେକୌଣସି ଡିଜାଇନ ଆଣିବେ ବି ଅର୍ଡର ଦେଇକି ଆମେ ବନେଇବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି କଲେକ୍ସନ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖିପାରିବେ ସାର୍, 18 ଗ୍ରାମ 310 ରହିବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏଟା। ଏଇଟା ଏଟା କେତେ ଆସିଯିବ? এটা ସାର୍ ଆସିଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, এটা ସାର୍ ଆସିଯାଉଛି 2,96,000। 2,96,000। ଆଠୁ ଯଦି ଟିକେ ଅଧିକ ଚାହିଁବେ ଏଇଟା ବି ଦେଖିପାରିବେ। ଟିକେ ଝୁମକା ହୋଲ୍ଡ ହଁ। ନା? এটা 20 ଗ୍ରାମ 980 ଆସିବ। এটা ସାର୍ ଆସିଯିବ 3,39,000। 3,49,000। ଆଠୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଭି ଆସିଯିବ। ଏଇଟା ଦେଖି ସାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବା ଭଲରେ। ଆଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଭି ଆସିବ, ଏଇଟା ଦେଖିପାରିବେ। ସବୁଠୁ ହେଭି ଡିଜାଇନ କାନର ବଢିଆ ରହିବ। 25 ଗ୍ରାମ 60 ମିଲି ଆର ଓଜନ ଆସିବ। କେତେ ଆସିଯିବ ଏଟା ତଥାପି ପ୍ରାଇସ୍? କହିଦଉଛି, ଏଟା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଯିବ 4 ଲକ୍ଷ ସାର୍। 4,05,000। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏଗୁଡା ସବୁ ମେକିଂ ଅଫରରେ ଅଛି ନା, ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଆଜ୍ଞା। ଡିଜାଇନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହିବି ଯେ ମେକିଂ ଯେହେତୁ କମ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଷ୍ଟୋର ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଲାଲଚାନ୍ଦର ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟୋରରେ। ଏଇ ମେକିଂରେ ଆପଣ ବହୁତ ହୁଏ ଆଉ କେବେ ଆସି ନପାରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଢେର ସାରା ଡିଜାଇନ ଦେଖିବେ, ତା ସହିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପସନ୍ଦ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଆଜି ତ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଡିଜାଇନ ଦେଖିଲେ କାନର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିବାରୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ତ ଆମେ କାନର ବହୁତ ସାରା ଡିଜାଇନ ଦେଖିଲେ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।